എതിരെ നിന്നതേതുമേ ആനെ അന്നു നീക്കുവാൻ ചാരു തീർത്തുമെത്തുമേ നീരൊഴുക്കുകൾ തൊട്ടുകളോടിക്കൊണ്ട് കാറ്റില്ലേ മരം മാറ്റിടുവാൻ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ ദിക്കെല്ലാം തെറ്റാതെ കാട്ടിത്തരും ഓടും നിരുത്തകറ്റാൻ തീയെന്നും എന്നിൽ തെളിഞ്ഞും വരും തീയെന്നടിപ്പെടുത്ത് മണ്ണൂര് കാടാക്കി മാറ്റിത്തരും നീളം വാവേ കഥ കേട്ട് മെല്ലെ കിളിപൂട്ട് മാറി ചൂടി ഉറങ്ങ് ഉറങ്ങ് പൊന്നേ തളരാതെ ഉമ്മ ചിരിയോടെ കൊഞ്ചി കളിയാടി വളര് വളര് నాన్న ఇంట్లో ఉన్నాను నాన్న పండుగ పూట ఆఫీస్ ఎందుకు ఉంటుంది నాన్న మీరు మరీని కానీ మీకు ఒక విషయం తెలుసా మన పల్లెటూరులో దీపావళి అంటే ఏంటి నైట్ 9 గంటలకి మొత్తం అందరూ పడుకుని పోతారా కానీ సిటీలో మాత్రం నైట్ 12 అయినా సరే మొత్తం అందరూ చాలా బాగా హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు తెలుసా నిజంగా నాన్న మీరు నమ్మితే నమ్మరు